हेलो फ्रेंड्स, आज आम तैयारी करिया जाउची टेंगी गोभी आलू करी। तापई कौन कौन दरकार ना ऑफकोर्स फूलकोबी, आलू, टमाटो, कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। देखो मु फूलकोबी आलूटा को काटी देछि, ताको हल्दी रे भलसे धोई दोछि। तेल गोटे कढ़ाई रे गरम करेंगे छाणीमा पई। फूलकोबी आलूटा को दे ताकू सुनेली है जाए छाणिबा। देखो तो हो जाइए फूलकोबी आलू भजा। ताको गोटे प्लेट रे काढ़ी देवे। टेंगी वाटा कहीं यूज होची ना बहुत सारा टमाटो आ दही पकेकी खट्टा है करीटा प्रिपेयर होची। देखो तो प्रोसेस आप माने जानि पारे। देखो करी पे कौन कौन दरकार ना अनियन, टमाटो और करी लिव्स। कढ़ाई गरम कर देले दे दे मस्टर्ड ऑयल रे तार बास्नाटा भल आसे, भल लगे। सोरिष तेल आम ओडिया मान तो फेवरेट। तेल गरम हो जाए प्याज, गोटे बड़ प्याजटे नहीं देखो ताको भल से भाजी देवे सुनेली कलर है जाए। केबे भी करी करछंती माने प्याजटा को भल से भाजबे, से ही फ्लेवर बढ़ो। करी लिप्स दे देछि। एबे जिंजर गार्लिक पेस्ट दे देवे 2 स्पून। ताको भी भल से भाजी देवे जमती तार खराब स्मेल तरकारी न आसे, जमती करी न आसे। हल्दी गुंड, मर्च गुंड, देखो तो मुझे केमती भाजुची। एबे टमाटर दे देवे। मु 3 टमाटर नहीं लुण दे देवे स्वाद अनुसार पूरा हल करी पे। दे देले तापर घोड़े देवे, ताको छाड़ी देवे पूरा जमी टमाटर स्मूथ हो जाए। देखो हो जाए स्मूथ। ताको चटु मध्यम प्रेस कर दे जमी पूरा स्मूथ हो जाए। देखो मुझे प्रेस कर दूसरी। आप टमाटोटा को बाटिकी भी नहीं पारे, एमती भी नहीं पारे, आपन इच्छा जो प्रोसेस रे करि पारे चलेगा।
ମୁଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ନେଇଯାଏ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାଟିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋଟା ଭାଜି ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଜାଳଟାକୁ କମେଇଦେବେ, ପୁରା କମେଇଦେବେ। ଦହିଟା ଦେଇଦେବେ। ଜାଳ ଯଦି ବେଶୀ ଦେଇଥିବେ ନା ଦହି ଫାଟିଯିବ। କମ୍ ଜାଳରେ ଦହି ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇବେ, ପୁରା ଜଲ୍ଦି ମିଶାଇବେ, ନହେଲେ ଦହିଟା ପୁରା ଫାଟିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଘାଣ୍ଟିବେ ସିମ୍ ଜାଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଦହିଟା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁଟିକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ ଘରେ ତିଆରି ମସଲା। ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶିଗଲାଣି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁଟାକୁ ନ ଭାଜି ମଧ୍ୟ ସିଝେଇକି ବି ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଫୁଲକୋବିଟାକୁ ନ ଛାଣିକି ମଧ୍ୟ କଡ଼ାଇରେ ଟିକେ କମ୍ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜି ବି ପାରିବେ। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ଯେହେତୁ ଗ୍ରେଭି କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ମସଲା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ତାର ପରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଗ୍ରେଭିଟା। ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆପଣ ଗ୍ରେଭିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କରୀଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଖଟା ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର टेंगी वाला गोभी आलू करी। एंजॉय करंतु। मो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु। एटा तो बिल्कुल भी भूलिबेनी। थैंक यू।